Alaikum, my dear students. Today we are going to discuss fourth section of the story, The Servant. So let's start. Let us start the reading of the paragraph. The next morning, Drasim came again and asked, "Well, could you do anything for me?" "Something, I believe. First, let's have some tea. Then we will go to see my master." Even tea had no allurements for Gerasim. He was eager for a decision, but under the compulsion of politeness to his host, he gulped down 2 glasses of tea and they betook themselves to Sorrow. Sorrow asked Gerasim where he had lived before and what work he could do. Then he told him he was prepared to engage him as man of all work and he should come back the next day ready to take the place. Gerasim was fairly stunned by the great stroke of fortune. So overwhelming was his joy that his legs would scarcely carry him. He went to the coachman's room and Yegor said to him. तो दूसरी, जैसा कि अपने मतलब हमने डिस्कस किया है कि किस तरह जरासिम अपनी फ्रेंड के पास आया कि उसको बोला कि आप अपने मालिक के साथ मेरी नौकरी के लिए कुछ बात करें। तो उसका मालिक उसका जो फ्रेंड था येगोर, वो अपने मालिक के साथ बात कर रहा है अपने फ्रेंड के बारे में कि उसको कोई जॉब दिलवा दे यहाँ पे। तो दूसरे दिन जरासिम एक बार और आया अपने फ्रेंड के पास और अपने फ्रेंड येगोर को बोला कि क्या आपने मेरे लिए कुछ किया तो जिस पे मैं यकीन कर सकूं। तो येगोर ने कहा पहले हम कुछ चाय वगैरह हो जाए, देन तो उसके बाद मैं आपको अपने मालिक के पास ले जाऊंगा। कि जरासिम को कोई भी मतलब पीने का मतलब चाय वगैरह पीने का शौक नहीं था। वो बस अपनी डिसीजन सुनना चाहता था, अपनी नौकरी के मुतालिक खुशखबरी सुनना चाहता था। वो बहुत ही बेताब था अपनी फॉर्चून, अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी किस्मत के बारे में कि मेरा मतलब ये कब मुझे यहाँ पे अपॉइंट करें। तो बट अंडर द कंप्लीशन ऑफ पोलाइटनेस, लेकिन उसकी मेहमान नवाजी जब उसने अपनी मतलब फ्रेंड की येगोर ने उसकी मेहमान नवाजी के लिए उसको बोला नहीं आपको चाय पहले होनी चाहिए, तो उसके बाद मैं आपको अपने मालिक सारों के पास ले जाऊंगा। तो उसने चाय वगैरह पी। इससे पहले उसको चाय में कोई इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन उसने मतलब यूं घूंट लिए 2 कप चाय कि ताकि हम जल्दी ही सारों के पास जाएंगे। तो सारों ने जरासिम जब वो गई वहाँ पे तो उसने कहा जरासिम को क्या इससे पहले आपने कहीं पे काम वगैरह कहाँ रहते थे, क्या काम करते थे। तो उसने कहा हाँ यहाँ पे मतलब आपको सब कुछ काम करना है, उसी के लिए आपको यहाँ पे मैं अपॉइंट करूँगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, तो दूसरे दिन आपको अपनी जॉब पे मतलब ज्वाइन करना होगा, दूसरे दिन आपको इस जॉब पे आपको यहाँ पे आना होगा। तो जरासिम मतलब जैसे वो दंग रह गया, जैसे उसको अचानक किस्मत खुल गया उसकी बाग में। तो उसने वो बहुत ही स्ट्रोक जैसे लगा जब उसने ये खुशखबरी सुनी। वो खुशी से पागल हो गया और मतलब उसकी टांगें चली, खुशी से वो चल ही नहीं पा रहा था। तो वो अब उस कोच मैन जो था, जो उसका फ्रेंड येगोर, उसके रूम में गया और येगोर ने उससे कहा वेल माय लैड, सी to it that you do your work right so that I shall not have to be ashamed of you. You know what masters are like. If you go wrong once, they will be at you for ever after with their fault finding and never give you peace. तो उसके दोस्त येगोर ने उससे कहा देखो मेरे मतलब यंग नौजवान मेरे दोस्त कि अपना काम अच्छे तरीके से करना। मुझे यहाँ पे शर्मिंदा, मैंने आपके लिए अपने मालिक से बात की है, मुझे यहाँ पे शर्मिंदगी नहीं उठानी, मतलब चाहे आपके ज़रिए
آپ اس طرح اپنا کام کرا کہ میں آپ سے کبھی شرمندہ نہیں، میرا مالک آپ سے کبھی شرمندہ نہیں ہونا چاہتا ہے. یو نو وٹ ماسٹر، آپ کو پتہ ہے کہ مالک کیسے ہوتا ہے. اگر آپ نے ایک بار غلطی کی تو بار بار یہ مالک آپ میں غلطی ڈھونڈے گا اور آپ کو یہاں سکون نہیں ملے گا پھر. Don't worry about that, Yegur Danilich. Well, Jarasim took leave, crossing the yard to go out by the gate. تو اس نے کہا آپ فکر مت کرو یگور، ٹھیک ہے میں بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں پہ کام کروں گا. تو جو ہی وہ آنگن میں اس یارڈ میں نکلنے والا تھا، اب گیٹ تک پہنچنے والا چل رہا تھا، Polycarp's room gave on the yard, and broad beam of light from the window fell across Gerasim's way. He was curious as to get a glimpse of his future home, but the panes were all frosted over, and it was impossible to peep through. However, he could hear what the people inside were saying. تو جو ہی وہ اس آنگن میں گزر رہا تھا، گیٹ کی طرف نکل رہا تھا، وہاں پہ اس پولی کارپٹ کا روم تھا جس کی جگہ پہ اس کو مطلب اپوائنٹ کیا گیا تھا وہ بوڑھا آدمی. تو وہ کچھ لائٹیں وہاں پہ اس ونڈو کھڑکیوں سے آ رہی تھی اور وہ جراثیم پہ، اور جراثیم دیکھنا چاہتا ہے کہ کل یہ میرا فیوچر ہے، کل یہ میرا فارچون، جس کی کل میں اس روم میں ہوگا، اس گھر میں ہوگا، کیونکہ یہی میری جگہ ہے. لیکن وہاں پہ اچھے اندر جھانکنا مطلب امپاسبل تھا. تو وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں کیسا ہے، لیکن اب وہ مطلب باتیں اندر سے باہر وہ سن سکتا تھا، مطلب باتیں وہ اس روم سے باہر آ رہی تھی. What will we do now? Was said in a woman's voice. I don't know, a man undoubtedly Polycarpus replied. Go begging, I suppose. تو وہاں پہ ایک عورت کی آوازیں آ رہی تھی، وہ اپنے ہسبینڈ پالیکارپس کو بول رہی تھی اب ہم کیا کریں گے. تو وہ بہت مطلب اس ہسبینڈ، وہ بوڑھا آدمی اپنی بیوی کو بتا رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں بھیک مانگنا پڑے گا. That is all we can do. There's nothing left us, said the woman. اب وہ عورت بیچاری اپنے ہسبینڈ کو، اب ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہا، تو ہم سب کچھ ختم ہو گیا. Oh, we poor people, what a miserable life we led. We work and work from early morning till late at night, day after day, and when we get old, then it is anyway away with you. تو وہ اب اپنی لائف پہ، اپنی زندگی پہ کوس رہے تھے. وہ بول رہے تھے ہم غریب بیچارے کتنی تنگی سے ہم اپنی لائف گزارتے ہیں، کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، لیکن اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ہم کیا کریں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا. What can we do? Our master is not one of us. I wouldn't be worth the while to say much to him about. He cares only for his own advantage. تو اب یہ اس بوڑھا آدمی بول رہے ہیں اب ہم کیا کریں، ہمارا مالک ہم میں سے نہیں ہے، تو جتنا ہم نے اس کے لیے کیا ہے بس مطلب وہ اپنے فائدے کے لیے ہمیں رکھ رہا، اس وقت تک اس نے اپنے فائدے کے لیے رکھا تھا ہمیں. All the masters are so mean, they don't think of anyone but themselves. It doesn't occur to them that we work for them honestly and faithfully for years and use up our best strength in their service. They are afraid to keep us a year longer, even though they have got all the strength we need to do their work. If we are not strong enough, we had go for our own accord. تو یہی بتا رہا ہے کہ یہ سارے مالک کے مطلبی ہوتے ہیں، یہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. It doesn't occur them that we work for. یہ مطلب یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کے لیے کام بہت ہی ایمانداری سے، بہت ہی مطلب اچھے سے، سنسیئرلی ہم نے سالوں سے اس کے لیے کام کیے ہیں. جب تک ہم میں طاقت تھی ہم نے اپنی کام اچھے سے نبھائی ہیں، لیکن اب ہمیں ڈر ہے، یہ اب اس کو ڈر ہے کہ وہاں پہ اور دیر تک ہمیں نہیں رکھے گا، کہ اس کو پتہ ہے کہ آپ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ یہ کام نہیں کریں گے، تو اب ہم میں طاقت نہیں رہے. لیکن اب اب ہم اس کو کسی بھی طریقے سے اس کے کام میں مطلب کام نہیں کر سکتے ہیں، اب یہ مطلب بوڑھے ہو رہے ہیں، اب اس کا مطلب نکل گیا. The master's not so much to blame as his coachman.
Yegor Danjo wants to get a good position of his friend. The master's not so much to blame as his coachman. ये जो हाँ इसकी मतलब Yegor Danjo wants to get a good mood position for his friend. ये जो मतलब मालिक था उसने मतलब उस कोचमैन पे मतलब कोई ब्लेम कोई ये नहीं दिया, क्योंकि यगोर दांच वो अच्छे पोजीशन पे था, उसने अपने मतलब फ्रेंड को भी मतलब यहाँ पे जगह दिलवाई. Yeah, he's a serpent. He knows how to wag his tongue. You wait, you foul mouthed beast. I will get even with you. I will go straight to the master and tell him how the fellow deceives him, how he steals the hay and fodder. I will put it down in writing, and he can convince himself how the fellow lies about us all. Don't, old man, don't sin. ओल्ड वुमन डोंट सिन. तो ये जो उसकी बीवी वो बोल रही है वो एक सांप जैसा निकला. वो उसको पता है ये जो किसके बारे में बता रहे हैं, यगूर दानियलिच, कि वो कैसा है, उसको अपनी टंग किस तरह मतलब वो घुमाता है, अपनी ज़ुबान से किस तरह वो हर एक को मनाता है कि वो बीस्ट हैं. तो ये उसकी बीवी बोल रही है मैं सीधे अपने मालिक के पास बताऊंगी और उसको बताऊंगी कि किस तरह ये धोखा देता है, किस तरह ये चोरी करता है, और किस तरह उसने ये सब कुछ लिखता है, फिर किस तरह ये मनाता है, किस तरह ये झूठ बोलता है. लेकिन उसका जो बूढ़ा उसका जो पति वो उसको बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये गुनाह है. sin isn't what I said all true. I know to dot what I am saying, and I mean to tell it straight out to the master. He should see with his own eyes. Why not? What can we do now anyhow? Where shall we go? He's ruined us. तो उसने कहा ये गुनाह है, हम तो सच बोल रहे हैं, तो हमें पूरा पता है कि वो कितना मतलबी है. मैं सीधे मालिक के पास जाऊंगी और अपनी आंखों से वो अपनी आंखों से देखेगा कि वो क्या कर रहा है, हम कहाँ जाए, इसने हमें तबाह करके रखा है. The old woman burst out sobbing. Jarasim heard all that and it stabbed him like a dagger. He realized what misfortune he would be bringing the old people, and it made him sick at heart. He stood there a long while, saddened, lost in thought. Then he turned and went back into the coachman's room. You forget something. No, Yegor Danilich, Jarasim stammered out. I have come. Listen, I want to thank you ever and ever so much for the way you received me and all the trouble you took for me. But I can't take the place. The old man, वो बेचारी वो सिसकिया ले रही थी. जरासिम ने सब कुछ सुना तो उसको जैसे वो खंजर उसके दिल में उतर गई. ये सब सुनकर उसने कहा ओ मेरी बदकिस्मती क्या है, इन मतलब इन बूढ़े लोगों के साथ मेरी वजह से क्या हुआ है. उनका दिल टूट गया है. वो थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा रहा और बहुत ही दुखी हो गया ये सब सुनकर. तो लॉस्ट इन था, उसका दिमाग जैसे खो गया. वो वापस आया वहाँ से और कोचमैन अपने फ्रेंड के रूम में दाखिल हो गया और उसने कहा, उसका फ्रेंड उसको बोल रहा है आप शायद कुछ भूल गए. जरासिम ने बताया नहीं. उसने चिल्लाया आई हैव कम, मैं यहाँ पे आया. लिसन, अपने दोस्त को बोल रहा है मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं आपको शुक्रिया अदा करना, आपने मेरे लिए इतना किया, मेरे लिए तकलीफ़ उठाए, तो लेकिन मैं ये जगह नहीं ले सकता हूँ. What does that mean? Nothing. I don't want the place. I will look for another one for myself. Yegor flew into rage. उसने कहा what? आपके कहने का मतलब क्या है? नथिंग, मुझे ये जगह नहीं चाहिए. आई विल लुक फॉर अनदर वन फॉर, मैं कोई और नौकरी ढूंढूंगा. यगोर फ्लू इंटू रेज. यगोर को बहुत गुस्सा आ गया. Did you mean to make a fool of me? Did you idiot, come here so meek, try for me, and then you refuse to take the place? You rascal, you have disgraced me. तो उसने कहा आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया, आप इडियट हो, बेवकूफ़ हो, और आप यहाँ पे 1000 बार आए और मुझे बताया कि मेरे लिए कुछ करो, मैं आप इनकार कर रहे हो. आप तो बहुत यू आर रास्कल, आपने मेरी बेइज्जती की है, ये आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा. जरासिम
Jarasim found nothing to say in reply. He reddened and lowered his eyes. Yegor turned his back scornfully and said nothing more. जरासिम ने कुछ भी नहीं कहा. वो लाल हो रहा था और अपनी आंखें उसने नीचे की. यगोर ने वो बहुत ही गुस्से से वहाँ से निकला और कुछ नहीं बोला. Then Jarasim quietly picked up his cap and left the coachman's room. He crossed the yard rapidly, went out by the gate and hurried off down the street. He felt happy and light-hearted. اور جراثیم اپنی کیپ اٹھائی اور وہاں اس کوچ مین کے روم سے نکلا. جو ہی اس نے مطلب وہ آنگن اس یارڈ سے نکلا, اس کے صحن سے نکلا تو تیزی سے, تو جو ہی وہ گیٹ کے باہر پہنچا تو وہ بہت ہی جلدی سے وہاں سے اس نے وہ گلی پار کی. وہ بہت ہی خوش, اس کا دل بہت ہی ہلکا ہو گیا. وہ خوشی محسوس کرنے لگی کہ میں نے اپنی لائف میں کچھ اچھا کیا. سو دیٹ واز آل اباؤٹ دا اسٹوری دا سرونٹ. تھینکس.